السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد المافن هادو على طريقه المحلات التجاريه المعروفه ستارباك. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وصدقوني لذيذه خفيفه وزوينه. نتمنى انكم تجربوها وما تبخلوش عليا الا عجبتكم بلايكاتكم وبتعاليقكم. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette très simple à réaliser avec des produits simples. Je vous propose aujourd'hui une recette à la façon Starbucks de muffin au chocolat. J'espère que la recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, un like. Et je vous laisse avec la recette. نخليكم مع الوصفة دابا. Alors بالنسبة لهاد المافن غادي نحتاجو جوج بيضات. Alors pour ces muffins on va avoir besoin de 2 œufs. غادي نحتاجو 75 غرام ديال السكر سنيده. On va avoir besoin de 75 grammes de sucre semoule, 2 sachets de sucre vanillé. Chacun il pèse 7 grammes et demi, donc vous pouvez aller 8 grammes. غنحتاجو جوج ديال الساشيات ديال السكر فانيلا. غنحتاجو 220 غرام ديال اللبن. Donc on va avoir besoin de 220 grammes de petit lait. غادي نحتاجو ل 40 غرام ديال الزيت. On va avoir besoin de 40 grammes d'huile. وغنحتاجو ل 50 غرام ديال الزبده المذوبه واللي خلينا حتى بردت. On va avoir besoin de 50 grammes de beurre fondu et refroidi. غنحتاجو 225 غرام ديال الدقيق, 225 grammes de farine, une demi-cuillère à café de levure et une demi-cuillère à café de bicarbonate. غنحتاجو نصف معلقه صغيره ديال الخميره الحلويات ونصف معلقه صغيره ديال البيكربونات. Et on va avoir besoin de chocolat haché. وغنحتاجو الشوكولات مهرس بحال هكا قطع صغيره. تقدروا تستعملوا في بلاصتو حبيبات الشوكولا. Donc vous pouvez utiliser des pépites de chocolat comme vous voulez, pas de souci. بالنسبه للطريقه ما كاين ما اسهل. Alors pour la réalisation pas plus simple, il y a pas plus simple. On va prendre un bol, on va y casser nos œufs. غنديروا واحد الاناء وغادي نهرسوا فيه البيض ديالنا. غادي نضيفوا عليهم السكر. On va ajouter le sucre, les 2 sachets de sucre vanillé, le سكر فانيلا اللي عندنا. غادي ناخذ فقط واحد الفورشيت. Donc on va prendre juste une fourchette et on va mélanger les œufs et le sucre, les sucres. ما تحتاجوش يعني طراب ولا غير فورشيت. غادي نضيفو الزيت والزبده. On va ajouter l'huile et le beurre. On va remélanger. غادي نخلطو غير شويه. الوغ هاد الطريقه قلت لكم سهله بزاف، كنستعملوا فقط فورشيت. غادي نضيفو اللبن. Je vais ajouter le petit lait. Je vais remélanger rapidement. Voilà. وفي الأخير غادي نضيف الدقيق. En fin de compte, je vais ajouter la farine tamisée et la cuillère, enfin la demi-cuillère à café de levure et la demi-cuillère à café de bicarbonate. وغادي نضيف نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات ونصف معلقه صغيره ديال البيكربونات. نضيف الدقيق اللي عندي نحاول نغربلو. Donc je vais ajouter la farine tamisée si ma farine n'est pas encore
غادي نخلط دائما بالفرشاط. وهنا واحد الحاجه ماشي بالضروره، يعني ما تخافوش يبقاو فيهم دوك الحبيبات، حتى الا بقاو ما يهمش ماشي مشكل. في هذه الوصفه هذه هذوك هما اللي كيخليو ان هاد الميفان يجيو واعرين. Voilà, donc on mélange toujours avec la fourchette, juste pour que le mélange, pour que tous les ingrédients en fait ils se mélangent. Alors pour les grumeaux, faites pas attention, c'est pas grave. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, j'ai plein de grumeaux, je fais pas attention. كيف لاحظتوا الحبيبات عندي كتار، ما غاديش نرد لهم البال، ماشي مشكل. Donc je vais prendre mon moule. Donc vous prenez un moule à mi-fin, beurré et fariné. Si vous avez un moule en silicone, pas besoin de le beurrer et de fariner. Ici c'est juste parce que j'ai demandé à ma fille et elle a beurré et fariné le moule à silicone. Donc et on remplit nos cavités. غادي ناخذوا واحد المول ديال المافن ونعمروه. غادي ندهنوه بالزبده اولا الزيت، حتى الزيت تقدر تصلاح، ونديروه نرشوا عليه الدقيق ونعمروه. اذا كان عندكم مول بالسيليكون ما يحتاجش، انا هنا فقط حيت قلتها لبنتي باش تدهن لي واحد المول ودهنات هذا ديال السيليكون. فوالا دونك نعمرو كاملين. كيف قلت لكم ما تردوش البال لهاد الحبيبات، ماشي مشكل. وهادو هما اللي كيخليو ان النتيجه كتكون مبدله. فوالا faites pas comme je vous l'ai dit, je fais pas attention aux grumeaux, c'est pas du tout grave. Donc on remplit nos moules. هذا هو الشكل ديال المافن ديالي اللي طيبتهم في الفران اللي سخنته على 200 درجه وخليتهم في هذه الحراره، في درجه الحراره 6 دقائق. من بعد هبطت درجه الحراره ل 150 وخليتهم 10 دقائق اخرين. Donc ce sont mes muffins qui ont cuit 6 minutes à 200 degrés. Ensuite, j'ai baissé la température du four à 150 degrés et je les ai laissés 10 minutes de plus. نتمنى انهم نالوا الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. J'espère qu'ils vous ont plu. Il ne me restait plus qu'à vous dire à très bientôt.